आज मोर सुइचटा खराब हो गला ए सुइचटा कारण ये जो काठी पूरा को माने सस्ता वाला काठी आनी अवस्था एरा तो खाली बारंबार अटकुची काठी एरा पतला पतला रही जाए गुटे गुटे देख एरा जो पतला रोजी पूरा माने यार ठीक अच्छी गुले तो ये अगोडू पतला रही एरा खाली पतला देख प्लेन ना हेतु अटकुची केते बाछा हे जीवी बाछिला परे ही अटकुची तो सुइचटा बारंबार मारी मारी 12 किलो मसला करथिले तो मारी मारी आ सुइचटा काम दउनी बस सुइचटा तो एटा केमती चलाउची ऑन ऑफ ये करके चलाउची एई सुइच रे खाली चलाउची तो याकू देखिया परे कोन हेई खराब तो एबे बेकार गला माने एई पई भलो काठी आनिबे जो सस्ता वाला जो माबे आनिबे देखो एई बेला अटकुची के ए देखो काठी पूरा रा बाछि थिले भी एरा भलो काठी नहीं ये पूरा रिजेक्ट गला तो आ सुइचटा काम दउनी कोन बारम हाँ देला मझरे मझरे एई बेला ही जाउनी माने पूरा हाते बंद थिला मु एई ऑन ऑफ स्विच रे ये करी करी चलाउनी तो बेले बेले स्विच भी काम दउनी बारंबार मारी देखो पुनी उठिला एमती बारंबार मारी आउ पड़े एई काठी पूरा एरा बहुत बाछा हे काठी देखो स्विच आउ काम देलानी तो हाँ देला मु भाविली पूरा स्विच खराब हो गला देखला बेलू स्विच भी माने मारी मारी सदा बेले मारी मारी आउ प्राय भलो काम दउनी देखो ए भैया जदि अटकिबो तो मते 12 किलो बनवा पई 1.5 घंटा 40 रु 1.5 घंटा भीतर लागे तो बहुत टाइम लागला ना माने ए भैया अटकी जाउनी तो चलवा पई भी किछि भी मजा लागुनी ए काठरे तो प्रोडक्शन भी कमी जीवो पूरा रेट कम हले कोन मु रेट कम बुली काठी आनेनी जंको पाखरो आनिथिली से बाई बैग रे मशीन आनिथिले तो ताको पाखरे 2 बस्ता थिला माने 2 बस्ता जाक मु आनिथिली तो ए भया काठी पूरा बाहर माने खराब काठी तो हेति भाई भलो काठी सब बेले आनिबे आउ ए जो रिजेक्ट काठी जो भल माने सस्ता सबर रे आनले प्रोडक्शन हमर कमी जाउची ए भया टिकिबो बारंबार माने 2 बस्ता रो गुटे बस्ता सला ना आउ गुटे बस्ता रो किछि अछि सेटा सारी सारी देले चिंता जीवो उठे माने बड़ चिंता बड़ा उठे एतिक रे मु दीटा पागो करिया कथा जो जेतिक टाइम याकू बनेली ना मोर एते बेला दीटा माने 12 12 24 किलो करिया कथा एतिक टाइम रे तो हेले आड़े काठी रेट सस्ता पाई बोली आड़े भी सुइच भी खराब हे माने जदि ए भया बारंबार अटकिला सिस्टम ऊपर भी प्रेशर पड़िबो सिस्टम भी ठीक से माने जल्दी भी खाई जीवो कारण बारंबार ए भया अटकिला माने तो एटा होजी प्रॉब्लम कारण ए काठी होजी पूरा खराब तो सेति भाई भलो काठी आनले एते अटकिबोनी बाई चांस कोडा खंडे फाळे अटकिबो आया को बाछा हे बाछा न हले गोटे प्रकार ये बाछा हे तो खाई गोटे केते बाछिबो बाछी गाती केते बाछिबो पतला काठी भी जणा पड़ोनी केते एंदी बाछिबो माने काठी ये 60 किलो बाछिया पई बहुत टाइम भी जाउ तो हेति भाई समय को देखिला बेलू प्रोडक्शन आड़े कमुची रेट पड़ू किसी मन दुख ना कि जदि आमे 10-12 केजी जदि बनवा जदि अधिक टाइम लागला एटा तो लॉस ना आड़ू लॉस ए आड़ू मशीन भी मेंटेनेंस पड़ी जीवो तो देखो बस सुइचटा मोर देखो काम दउनी देखो हम चलाउची देखो काम दउनी बेले बेले दउची बेले बेले नाही किंतु ए प्रॉब्लम ए काठी पई बारंबार मारिया पइला ना आउ तार कैपेसिटी जति से है देखो देला एई भला प्रॉब्लम हे गला देखो एई भले उठपुजी काठी कोन करिवो ना सस्ता वाला कारण मु आनी न थाई तो कम रेट रे पूरा कम रेट रे पाई बोले मु आनली भारी से मेसिन सहित सेटा देवा पई कहथिले तो मेसिन मु आनली खाली मु कहली स्टिक से बस्ता मते दे दियो तो से कम रेट नेले किछि
ରେଟ୍ କମ୍ ନେଲେ ତ ଲସ୍ଟା ହଉଛି ମୋର। ଏଇ 2 ବସ୍ତା ନ କଲେ ମୁଁ ଆଉ ଅଲଗା ମେଟେରିଆଲ ମାନେ ଅଲଗା ବମ୍ବଷ୍ଟିକ୍ ଆଉ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହବନି। କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ନହେଲେ ରହିଯିବ। ଇଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଚାଲୁଛି ୟାକୁ ଆଉ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ପ୍ରଡକ୍ସନ ପୁରା କମି ଯାଉଛି। ତ ଇଏ ପୁରା ରହିଯିବ ବେକାର ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଚଲେଇବା କଥା ଆଉ କଣ। ନହେଲେ ମୁଁ ଚଲନ୍ତୁନି। ତାକୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଚଲେଇଥିନି ଜମା। ଆଉ ସାରି ସାରିଲି ନା ଆଉ 1 ବସ୍ତାରୁ ଆଉ କମ ଅଛି ଆଉ ଯାହେଲେ 10-12 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯିବ। ଥିବ ତ ଏତିକ ସାରିଦେଲାଠୁ ଆଉ ଏଇ କାଠିକି ଆଉ କେବେ ମାନେ ଚିନ୍ତା ଯିବ ପୁରା। ମାନେ ବାଛିକିରି ଯଦି ଏତେ ଅଟିକିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ କଣଟା ହବ କୁହ। ଏକାଠିକି ବଛା ହେଇଛି ପୁରା। ଏଇ ଦେଖ କେତେ ବି ତାପରେ କେତେ ବି ବାଛିବ କାଠି। ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ପୁରା ମଝିରେ ପୁରା କାମ ଦେଲାନି ଟୋଟାଲ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡିଓ କଲି ଯେ କାମ ଦିଏ ଟୋଟାଲ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭିଡିଓ କଲା ପରେ କାମ ଦେଲା। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ସୁଇଚ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମାନେ ଆଉ କାମ ଦବନି ବୋଲି। ତ ଯିଏ ବି ଆଣିବେ କାଠି ଭଲ କାଠି ଆଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଶସ୍ତା ରେଟକୁ ଦେଖିକି ଆଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଶସ୍ତାରେ ଆଣିଲେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇନା ହଇରାଣଟା ହଉଛି ତ ଲସ ହଇରାଣ ବୋଲି କଣ ଯୋଉ କାଠି ବି ଶସ୍ତା ବାଲା ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଠି ବାଛି ଦେଲେ ବି ଭଲ ଚାଲ। ତ ଆଉ ଇଏ କଣ ହଉଛି ନା ପତଳା ରହିଯାଉଛି କେତେ କଣ ବାଛିବ। ତ ବାଛିଦେଲେ ସବୁରା କହିଲେ ରିଜେକ୍ଟ ଯିବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଟ୍ କମ ଅଛି ଭଲ ପଡୁଛି କାଠି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାଠି ବି ଭଲ ପଡେ। ଇଏ ହଉଛି ନାଲି ଫିତା ବାଲା ଭଲ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କାଠି ତ ସଉଦା ଆଣିଦେଲେ ଏଇଟା ଜମାରୁ ହିଁ ଭଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏଥିରେ ଜମା କରିପାରିବନି। ମାନେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଲାଗିବ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କାଠି ହେଲେ କଣ ନା ତମେ ଧର ଏଇଟା ଯୋଉଟା 2 ଘଣ୍ଟା କି 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଏଇଟା ଯଦି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ଲାଭ କଣଟା। ତେଣୁକର ସମୟ ଲସ ଦିନକୁ ଆମେ ଯେତିକି ଧର 40-50 କିଲୋ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଥିରେ କରିହବନି ଜମାରୁ। 30 କିଲୋ ହେଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲେଟ ହଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କାଠି ଯଦି ଭଲ ହେଲାନି ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବି ଆଉ ତମର ଏଇଟା ଯେତେ ଭଲ ଥିଲେ କି ଯାହା ବି ଥିଲେ କଣ ହବ ମେନ୍ ଜିନିଷ ତ କାଠି ଯଦି ଅଟିକିଲା ବାରମ୍ବାର ଆଉ 12-13 କିଲୋ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ କାଠିଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ବଢିଆ। ଏରା ସବୁ ପତଳା କାଠି ଗୁରା ଇଏ ଖରାରେ ବି ବେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଶୁଖିଲେ। ତାପରେ ଶସ୍ତାରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ନାଇଁ ଶସ୍ତାରେ ଆଣିଲେ ରେଟ୍ କମ ପଡିବ ତ ଏଥିରେ ରିଜେକ୍ଟ ଯିବ। ବହୁତ ରିଜେକ୍ଟ ଯିବ ଆଉ ତାକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମର ଲସ୍ ହବ। ତ ଆଉ ନ ବାଛିଲେ ତ ତାକୁ କେବେ ବି ଚଲେଇ ପାରିବାନି। ଆଉ ତାପରେ ତିଆରି କଲା ପରେ ବି ସେଥିରେ ବି ଟାଇମ ଲାଗିକି ଯିବ ଅଧିକା। ମାନେ ଯୋଉଟା ଧର ତମେ 10 କିଲୋ ବନବ ଘଣ୍ଟାକରେ କି 1.5 ଘଣ୍ଟାରେ ସେଟା ତମର ଅଧିକ ଆହୁରି 1-2 ଘଣ୍ଟା ଅଧିକା ଲାଗିବ ଦେଖ। ତ ଏଇଭଳି ଯଦି ହେଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟା କମିଯାଏ। ତ ଆମର ଭଲ କାଠି ଦରକାର ରେଟ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଶସ୍ତା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦରକାର। ଯଦି ଭଲ କାଠି ହେଲା ତ ଆମେ ଆଉ କାଠି ଯଦି ଭଲ ନ ପଇଲା ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମର କମିବ। ଆଉ ଦିନ ଯାକ ଯଦି ଆମେ 20 କିଲୋ କଲେ କି 15 କେଜି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଲସ୍। ମାନେ ଆଉ ଆମ ହାତରୁ ବି ଉଠିବନି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କାଠିଟା ଯଦି ଭଲ ପଡିବ ତ ଆମେ ପ୍ରଡକ୍ସନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳି ଖରାପ ପଇଲା କାଠି
तो मेसीन भी खराब हम अधिक अधिक बारंबार आउ देख सुइच काम दौर आग मारिदेले दिए ना आ बारंबार सुइच ऑन ऑफ मारिया पड़ो पिस्टन भी प्रेशर पड़ो मेसीन भी प्रेशर पड़ो मेसीन पतला काटी को टाणी पार जदि मेसीन स्लो न टिकला ताले चलवा भल लगे माने तमे आहरी करने मन लगे अटक बारंबार तो तुमको जी भी चलब मेसीन चलवाई विरक्तिया लगे टेंशन भी लगे माइंड मन भल रही तो ये प्रोब्लेम हम तो से भल काठी आनलु तो यहाँ भिडियो कर कारण हूँ जे जो मैंने सस्तार कहूँ काठी ना भल पड़ू तो से भिडियो कर सस्तार जमा भी आनी भल रेट पड़े काठी भल मार आण बढ़िया चल प्रोडक्शन भी भल बाहर आदि ये जो कम दामकिया काठी आणिकी ये अटक आउ निजर ही लस हम कहीं प्रोडक्शन कमी पूरा प्रोडक्शन कमिले आम जब दिन को 15-20 किलो पर केते टका बाहर तो हे अनुसार आम मिनिमम 30-40 किलो कले जाइए आमको पुषब गोटे हाजिरीटे हो पार तो प्रोडक्शन भल काठी ही दरकार आउ जी कह ना 10 किलो करी कि 5 किलो कले दिन जो डेली जब 5 किलो भी 10 किलो कर प्रस्ताव कि जार प्रोडक्शन दरकार खाली भी से तो भल काठी ही दरकार आईभा जदि अटक तो तुम चलवाई भी भल लगे बारंबार खाली अटक तो जी आनी से करुले बुझीपार से पुणी ब्लाक काठी बनाऊे से तो जुणा बनई ना खाली ब्लाक बनवाई आनी मात्र 10 किलो खंडे कर ब्लाक तो मेसीन टाइम बंद कर बिकिदेले तो ये जब पड़ काठी अधिक बस्ता आनी तुम पूरा फसीगल सस्ता चक्कर जीवनी भल जिन आण मेसीन भी बढ़िया रहा निजे चलवाई भी निजर माइंड भी भल खराब जिन पड़ो निज माइंड भी टेंशन काम करने भी इच्छा हबनी जोश आसबनी तो यहाँ मुझे आनी बाहर जेहतु मुझे आनी तो से खाली चलवा कथा कम कम रे चल दौर खाली ना ये किणिकी जदि आनी था अधिका रेट रे बाधि जाए या सारीदेले मोर भी गोटे टेंशन जीव कारण ये रही पुणी टेंशन बढ़ी ना बेकार है काठी सुइच भी आ भल भाव काम दौन बारंबार मारी तो या जो अच्छी पूरा भल भाव बाछी पूरा पतला भी गोटे रखी बाछी कारण मेसीन प्रोब्लेम असुविधा पड़ू देख ये जब एरा हूँ पूरा पतला काठी पूरा मैंने पूरा पतला काठी तो से बोली जापार टाणी पारनी तो भिडियो कर
ତ ଯିଏ ଆପଣ ଯଦି ବି ଆଣିଲେ ବି କାଠି ଯଦି ଆଣିବେ ଭଲ କାଠି ଆଣିବେ ଶସ୍ତା ଚକରରେ ଜମା କରନ୍ତୁନି। ତ ମୋ ପରି ହଇରାଣ ହେବେ ଯଦି ଶସ୍ତାରେ କହିବେ ନାଇଁ ଭଲ କାଠି ବୋଲି ଶସ୍ତା ରେଟ୍ କମ୍ ବୋଲି ନେବେ ବୋଲି ତ ଏମିତି ଶସ୍ତାରେ ଜମା ବି ଆଣନ୍ତୁନି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହା ବି ବନଉଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।